अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इम्तियाज़ चीम है। आज मैं जो बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ये बात आपको लाइफ के किसी भी स्टेज में, स्टूडेंट लाइफ से लेके आपको प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी हेल्प करेगी। अगर इस बात को आप फॉलो करती हैं, आप लाइफ के किसी भी स्टेज में आप मार नहीं खा सकते, रगड़ा नहीं खा सकते। आपके चांसेस होंगे कि उस जगह पे आप सरवाइव कर सकते हैं। आप किसी नए इन्वायरमेंट के अंदर सरवाइव कर सकते हैं, किसी नई सोसाइटी के अंदर, किसी अदर कंट्री के अंदर भी आप सरवाइव कर सकते हैं। वो बात सिंपल सी है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर एक शख्स इंटरव्यू के लिए जाता है अपनी जॉब के लिए, तो वो फर्स्ट टाइम क्या करता है कि एक रेस्टोरेंट में जाता है, उधर वो खाना खाता है और जब उसका बिल बनता है वो अबाउट 10,000 होता है। वो शख्स 10,000 उधर पे करता है और सेकंड टाइम आता है अपनी जॉब के लिए उस ऑफिस में जहां उसने इंटरव्यू देना होता है। तो उस टाइम उस शख्स के पास उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स होती हैं, एक स्ट्रॉन्ग सीवी होती है उसके पास, और उस शख्स ने 10,000 का खाना खा के फर्स्ट टाइम रेस्टोरेंट से आया है और सेकंड टाइम आके इंटरव्यू देने के लिए आ गया है। तो उस शख्स की जो अब कंडीशन है ड्रेसिंग की, वो ये है कि उसने बेढंगी से कपड़े पहने हुए हैं, एक माड़े से कपड़े पहने हुए हैं, आप ऐसे समझ लें, और चप्पल जूता पहना हुआ है। तो क्या आप समझते हैं कि उस शख्स को जॉब मिल सकती है? अगर मैं ये वीडियो इधर रोक दूं तो आप मेरी बात को समझ चुके होंगे कि आपसे बात करने का मकसद ये है कि जो आपकी ड्रेसिंग होती है वो बहुत ही हेल्पफुल होती है आपको किसी भी फील्ड में सरवाइव करने के लिए, लोगों से ताल्लुकात बनाने के लिए, और अपने बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए भी। जो आपकी ड्रेसिंग होती है ना, वो बहुत खूबसूरत होती है। अभी जो मैंने आपको मिसाल दी है कि एक शख्स जिसने 10,000 का खाना रेस्टोरेंट में खाया, उसने बिल पे किया, उसके पास अपनी पूरी डिग्री थी, वो करके एक स्ट्रॉन्ग सीवी लेके जब वो उस ऑफिस पहुंचा जहां उसने इंटरव्यू देना था, तो उस दौरान उसके जो कपड़े थे वो बेढंगी से माड़े कपड़े थे और उसने चप्पल जूती पहनी हुई थी। क्या उस बंदे को जॉब मिल सकती है? आप यकीनन कहेंगे कि उस बंदे को जॉब नहीं मिल सकती क्योंकि उसकी ड्रेसिंग ही अच्छी नहीं है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ड्रेसिंग इंसान की लाइफ के अंदर कितनी हेल्पफुल होती है। और आप एक अच्छी करते हैं तो इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा होती हैं। तो एक तो अगर आप बिजनेसमैन हैं तो लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा होता है। अगर आप बिजनेसमैन नहीं हैं, एक स्टूडेंट हैं, तो आपकी एक पहचान होती है लोगों की नज़रों में। आपका जो एक इमेज होता है ना, वो अच्छा होता है कि फलां बंदे की पर्सनैलिटी अच्छी है क्योंकि वो ड्रेसिंग अच्छी करता है। तो जिस बंदे ने बेढंगी से कपड़े पहने होते हैं तो उसकी लोग कदर नहीं करते। एक बहुत पुरानी बात है कि एक शख्स होता है, वो शाम को अपने काम से जिस तरह फारिग होता है, वो रोजाना कहीं महफिल लगी होती थी, वो एक दिन चला गया काम करके, तो उसने बड़े माड़े से कपड़े पहने हुए थे। तो लोग एक दफा उसे देखा और आपस में बातें करने लगे और वो अकेला बैठा रहा। दूसरे दिन जब वो बंदा अपने काम से फारिग हुआ तो उसने नए कपड़े पहने और जब वो महफिल में गया तो सब लोग उससे बड़ी खुशी से बात कर रहे थे और ये भी कहते थे कि तुम आया करो यार, रौनक लगती है, ये वो, यानी मुख्तलिफ बातें उससे करने लगे। यानी आपसे बात करने का मकसद है जो आपकी पर्सनैलिटी होती है, ये दूसरों के ऊपर बड़ा इफेक्ट डालती है। जो लोग आपको देखते हैं वो चाहे आपसे बात ना करें, लेकिन उनकी नज़र में, उनके माइंड में आपका एक अच्छा इमेज होता है। आप अगर एक रास्ते से रोजाना गुजरते हैं ना, अगर आपकी एक पर्सनैलिटी अच्छी है, आप बड़े अच्छे तरीके से ड्रेसिंग कर सकती हैं, तो अगर लोगों के साथ आपकी इंटरेक्शन ना भी हो तो किसी स्टेज में अगर वो लोग मिलते हैं तो उनको पता होता है ये वही शख्स है जो गुजरता था उस रास्ते से और इसकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी थी। मैंने अब जो भी आपसे बातें की हैं तो इसका मकसद ये नहीं है कि मैं कह रहा कि आप 20 से 30 हज़ार की ड्रेसिंग करें, हरगिज़ नहीं। मेरा बात करने का मकसद ये है कि आप 3 से 4 हज़ार की ड्रेसिंग ले लें, लेकिन एक अच्छी ड्रेसिंग पहने, क्योंकि ड्रेसिंग से ही आपकी पहचान होती है। अगर आपने 10,000 का खाना खाया है, वो खाना आपके पेट के अंदर है, वो खाना नहीं नजरेगा। लोगों को ये नहीं पता होगा कि आप रेस्टोरेंट में गए हैं एक अच्छे और वहां से 10,000 का खाना खाया है। ये बात नहीं लोग देखेंगे। जो आपने कपड़े पहने हुए हैं, लोग इंप्रेस होंगे उससे और कहेंगे ये बंदा बड़ा अच्छा है। अगर आपने कपड़े माड़े पहने हुए हैं और रेस्टोरेंट पे गए हैं और वहां से 10,000 का खाना खाया है, तो लोग आपकी कदर नहीं करेंगे। अगर आप भूखे हैं, प्यासे हैं, आपने ड्रेसिंग बड़ी अच्छी की हुई है, नए कपड़े पहने हुए हैं, बड़े ढंग से पहने हुए हैं, तो लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे, स्टेज देंगे,
آئیں آپ بیٹھیں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کی پرسنالٹی ہوتی ہے اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ جب اچھی ڈریسنگ کرتی ہیں تو آپ کے اندر کانفیڈنس آتا ہے، لوگوں کے ساتھ آپ کی انٹریکشن بڑھتی ہے۔ جب آپ کے اندر کانفیڈنس آتا ہے تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ جب آپ ماڑے کپڑے پہنتی ہیں، یعنی قمیض آپ نے کچھ اور پہنی ہوتی ہے، شلوار کچھ اور پہنی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ڈریسنگ پوری نہیں ہے۔ بے ڈنگی کپڑے کبھی بھی نہ پہنے، وہ کپڑے پہنے جس کپڑوں میں پہن کے آپ خود کو کانفیڈینس فیل کرتے ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں یہ سوسائٹی کے لحاظ سے جس انوائرمنٹ کے اندر آپ رہ رہے ہیں اس کے لحاظ سے یہ ڈریسنگ اچھی ہے وہ پہنے۔ کبھی بھی بے ڈھنگی سے کپڑے نہ پہنے، ڈھیلے کپڑے نہ پہنے، وہ کپڑے پہنے جو آپ کو اچھے لگے اور کانفیڈینس آپ کے اندر انکریز کرے۔ کپڑے جب آپ اچھے اپنی ڈریسنگ کریں گے تو لوگوں کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہوتا ہے آپ کا وہ بھی انکریز ہوتا ہے، آپ لوگوں سے بات ریلیشن شپ آپ کا اچھا بنتا ہے، لوگ آپ کو رسپیکٹ کرتے ہیں۔ ایک بات زندگی کے اندر یاد رکھیے گا، کم کھانا کھا لیجئے گا لیکن اپنی پرسنالٹی کو امپروو کریں، اچھی ڈریسنگ کریں۔ کوئی مہنگی ڈریسنگ 15-20 ہزار والی ڈریسنگ لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ 3 سے 4 ہزار کے اندر بھی اپنی ڈریسنگ کو اچھی ڈریسنگ پہن کے آپ اپنی جو ہے پرسنالٹی کو امپروو کر سکتی ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ آپ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ بڑھتا ہے، لوگوں کی توجہ کا آپ مرکز بن جاتی ہیں، لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ آپ سے بات کریں۔ لیکن جب آپ کی پرسنالٹی اچھی نہیں ہوتی تو لوگ آپ سے بات کرنے کا انہیں دل ہی نہیں چاہتا، وہ نہیں چاہتے کہ آپ سے بات کریں۔ اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں سروائیو کرنا چاہتی ہیں تو آپ کوشش کریں ایک اچھی ڈریسنگ پہننا شروع کر دیں۔ ایک تو یہ آپ کی عادت بن جائے گی کہ آپ ایک اچھی ڈریسنگ پہنیں گے، اس سے آپ کو بینیفٹ یہ ہوگا کہ آپ کو شاید ملٹی نیشنل کمپنی ملے یا نیشنل کمپنی، آپ کے چانسز ہوتے ہیں کہ آپ سلیکٹ ہو جائیں۔ اگر آپ جاب کے لیے ملٹی نیشنل کمپنی میں جا رہے ہیں یا نیشنل کمپنی میں جا رہے ہیں، اگر آپ کی ڈریسنگ اچھی ہے، آپ کی پرسنالٹی اچھی ہے، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو آپ کے چانسز ہوتے ہیں کہ آپ اس کمپنی میں سلیکٹ ہو جائیں۔ دوسری بات کہ اگر آپ نے ماڑے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، ایک پروپرلی ڈریسنگ آپ نہیں کرتے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ کے چانسز کس طریقے سے ہو سکتے ہیں۔ تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ کم کھا لیں، کم پی لیں، لیکن اپنی پرسنالٹی پہ، اپنی ڈریسنگ پہ توجہ دیں۔ کسی بھی ادارے میں، وہ نیشنل ادارہ ہے یا ملٹی نیشنل ادارہ ہے، آپ جاب کے لیے جاتی ہیں تو اگر آپ کے پاس ڈگری پوری ہے، آپ نے A گریڈ لی ہے، تو اگر آپ کی پرسنالٹی اچھی نہیں ہے، آپ کی ڈریسنگ اچھی نہیں ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ اس کمپنی میں سروائیو کر سکتی ہیں، وہ آپ کو ریجیکٹ کر دیں گے۔ اگر آپ کی پرسنالٹی اچھی ہے، ڈریسنگ اچھی ہے، ڈگری میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو آپ کے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ بندے آپ کو رکھ لیں۔ تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ کم کھا لیں لیکن اپنی پرسنالٹی کو امپروو کریں، اچھی ڈریسنگ پہنیں، وہ ڈریسنگ پہنیں جس کے اندر آپ کانفیڈنس فیل کرتے ہیں۔ بے ڈھنگی سی ڈریسنگ نہ کریں جس سے آپ لوگوں کی نظروں سے گر جائیں، آپ اپنی ویلیو کو خود ہی ڈیکریز کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پراپرلی ڈریسنگ نہیں کرتے۔ جب آپ اچھی ڈریسنگ کریں گے تو آپ کے اندر کانفیڈنس آتا ہے، لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور جو بھی آپ کے گول ہوتے ہیں تو اصل وجہ یہ ہے کہ جب آپ ڈریسنگ اچھی کرتے ہیں تو آپ کی ان لوگوں کے ساتھ لنک ہو جاتا ہے جو ایک ہائی لیول کے ہوتے ہیں، جن کی اچھی پرسنالٹی ہوتی ہے، اچھا بزنس ہوتا ہے، ایک اچھے عہدے پہ ہوتے ہیں۔ آپ پرسنالٹی کو امپروو کر کے، اچھی ڈریسنگ کر کے ان لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں اور وہ لوگ آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں آپ کے گول میں، اور جو کچھ آپ پانا چاہتے ہیں، جہاں پہنچنا چاہتے ہیں، وہ لوگ آپ کو ہر مصیبت میں وہ لوگ آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔